चिंता बढ़ाऊँच दुर्बल नदी बंध बेआईन बाली चालाण कटा जाइथिबा नदी बंध बन्या को करिपारिब तो मुकाबिला नदी में बन्या जल प्रभावित होउथबा बेले तरबरिया भाव में राति अधरे नदी बंध को करा जाइथिबा मरामती आनीदेव नाही तो विपद एभली आशा आशंकार अछंती नदी कुरिया सेपटे भार्गवी नदी प्राय 30 कोटी बेआईन बाली चोराचालाण करा जाइथिबा अभियोग आनिछंती आईनजीवी बेआईन बाली चोराचालाण में मालेमाल माफिया दुर्बल होइछि नदी बंध भार्गवी और दया नदी में बेआईन बाली चोराचालाण नदी बंध दुर्बल होइथिबा आशंका करछंती नदी कुरिया विशेषकर भार्गवी नदी में बेआईन बाली चोराचालाण नदी बंध को 20 रु ऊर्ध्व स्थान में कटाई विशेषकर भार्गवी नदी में बेआईन बाली चोराचालाण नदी बंध को 20 रु ऊर्ध्व स्थान में कटाई बाली चालाण होता बेले नदी में पानी आसवा जो राति अधा मरामती काम किंतु यह मरामती प्रखर बन्या स्रोत को मुकाबला कि नहीं यही आशा आशंकार अच्छी नदी कुरिया विशेषकर जलसेचन विभाग अधीन नदी बंध कटा जलसेचन विभाग अधिकारी कौन पर नीरव रहिले बोली प्रश्न करछंती नदी कुरिया माइन्स विभाग तहसिल प्रशासन पुलिस भली जलसेचन विभाग अधिकारी बेआईन बाली चोराचालाण होता बेले दुर्बल होइछि नदीबंध बोली अभियोग होइतिला बेले बन्या आसिले विपद आसबो बोली आशंका करा जाउछि सेपटे आईनजीवी कहते केवल भार्गवी नदी 30 रु 40 कोटी टंकार बाली चोरी करा जाइछि याकू अभियोग करबा सह बाली चोराचालाण रोकिबा पई पदक्षेप लेबा पई आईन रे द्वारस्थ होइछन्ति बोली कहबा सह सरकार कोटी कोटी टंकार राजस्व हराइछन्ति बोली कहैछि जो भार्गवी आ दया नदीर जो परिस्थिति आज सब आप देखु तापर भी जनस्वार्थ मामला भी करागलानी तेणुक इठी दुख लगुच जलसेचन विभाग एवं लोकल पुलिस प्रशासक एवं तहसिल एमानकर गुरु दायित्व आपन देखंतु एबे वर्षा दिन आसीगला बन्या पानी आसीबो तेणुक ता भितर जो बाली बर्तन शह शह ट्रिप जो बर्तन बुआ होची नदी बंध दुर्बल हो गलानी काली बर्तन नदी कूलिया लोकों जीवन प्रति विपद देखु तेणुक जो बाली बर्तन से कारबार करा चोरा चालाण करा कोटी कोटी टंका देखु सी बर्तन 30-40 हजार कोटी टंकार बर्तन 40 कोटी टंकार बाली बर्तन से तोषरपात हो गलानी तेणुक राजस्व अधिकारी किसी भी बर्तन तापर पदक्षेप नहीं पारना एक दुख लगुच तेणु आम राजस्व क्षति होची तेणुक आम राजस्व अधिकारी जदि से राजस्व पैसा आमर दरमा नौ आज राजस्व हलुट करा आज राजस्व को रोकबार आज बर्तन राजस्व अधिकारी विफल तेणुक इठी बर्तन पुलिस प्रशासक एवं राजस्व अधिकारी एवं जल संपद विभाग एमानकर गोटे मधुचंद्रिकार जो बर्तन सिटी बाली तोषरपात करा तेणुक सिटिका एमाने भूली जाउछंती किंतु चिंता करिबा दरकार एमानकर गुरु दायित्व से आज कहीं निज दायित्व दूरी जाउछंती जो जल संपद विभागर जो कार्यनिर्वाही अधिकारी कहते केस कर बसी पड़े कौन हो तार तदारक केस करदी ताले का नार केस कर कि पदक्षेप नहीं तार कौन बा गाड़ी जबत कर रास्तार गाड़ी पुणी जावासवाई कौन ता उपर बर्तन आईन गठन कर कि बर्तन नदी बंध आज दबी जाऊँगी बन्या आज पहुँच वर्षा दिन आसीगला या बर्तन साधारण लोक आज जो नदी कूलिया लोक जो चाषी भाई मानकर जो चाष बर्तन से कर जो संपत्ति बाड़ी जो चाष क्षति हो दायी किए हम तार उत्तरदायी रही किए जे या उपरे गोटे उच्च स्तरीय तदंत करा जाई कठोर जो माने बेआईन कार्य सब कर जो अधिकारी माने ये सहयोग कर भी पदक्षेप नापी आम आज जिला अधिकारी एवं राज्य सरकार को अनुरोध करुचु या कड़ा पदक्षेप नियंतु जहाँफल पुनर्बार ये कार्य जमती दुर्नीति न हो पुरी जिला कथा को नवा कुशभद्रा दया एवं भार्गवी बाली बहुत परिमाण बाली माफिया द्वारा चोराचालाण हो अराउंड ए वर्ष 30 रु 40 कोटी टंका आम जाना आमर कैलकुलेसन 30 रु 40 कोटी टंका बाली माफिया माने लुटी बाली 30-40 कोटी टंकार बाली माफिया मान कहीं बाली माफिया कौन पॉलिटिकल लोक एमाने चाहिए भी
କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହେବନି, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆୟର କ୍ଷତି ହେବନି, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ତୁଷାରପାତ ହେବନି। ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ଆମେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଜଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇ ସେମାନେ ବାଲି ଘାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈରାତ ନିଲାମ ଆଦି ସେମାନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 11 ଜଣ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର 500 ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଜଣେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର କେମିତି ଏତେ ମାଇନ୍ ମିନେରାଲ ସମ୍ପଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦକୁ ଦେଖାରେଖା କରିପାରିବେ, ବୁଝାଶୁଣା କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ମୁକୁଳା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ବନ୍ଧ ମୁକୁଳା କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମର ନିମାପଡ଼ାର ଧର ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ବା ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସିଏ ବି ମନିଟର କରିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ କୋଉ ବନ୍ଧ ସବୁ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ବନ୍ଧ କଟା ଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହି ଦେଇକିରି ବସିଗଲେ ହବ ନାହିଁ ନିରବ ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯେ ଏତେ ବନ୍ଧ ସବୁ କଟା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଧା ଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଲାମ ହେବା କଥା ବାଲିଘାଟ, ତେଣୁ ନିଲାମ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଲାମ ଧାରୀ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବେ ସେଟା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଆସିବ, ସେ ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ଏଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଘାଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଲାମ ହୋଇନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ସେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେ କାହିଁକି ନିଲାମ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀ ବେଡ୍ରେ ନଦୀର ଶଯ୍ୟାରେ କେତେ ବାଲି ଥିଲା ତାହାର ଆକଳନ କରିବା କଥା। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ କେତେ ବାଲି ଉଠେଇବ, ଯିଏ ନିଲାମ ନେବ ସେ ନିଲାମଧାରୀ କେତେ ବାଲି ଉଠେଇବ ତାର ବି ତାକୁ ସେତିକି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା କଥା। ବାଲିଘାଟ এটা ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ରାତି ସାରା ଚାଲିଛି। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କଥା ଅଜଣା ଅଛି ନା ଓଆଇସି କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍? ମୁଁ ତ ଓଆଇସି ପଚାରିଲି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ୟୁ ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେକ୍ଟ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଯେ ଫର ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ, ଫର ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। କାରଣ ବହୁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଏଭଳି ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଅନନୋନ୍ ଅନନୋନ୍ କ'ଣ, ତମେ ତ ନିଜେ ଯାଇକିରି ନୋନ୍ କିଏ ମୁଁ ସେଠୁ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଲୋକ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ବି କଟ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍। ଆଇ ଆପ୍ରାଇଜ୍ ମି। ସେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଆହୁରି ବିକଳ ହେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସିର ଖବର, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଯିବ ସେ ଯୋଉ ଖାଲ ଖମା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଟିକିରି ବାଲିକି ଲୁଟିକିରି ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଫଳରେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହବ? ନଦୀ ପାଣିଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ହବ? ଏଥିରେ ସବୁ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ମିଠା ଭାଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାଲିଘାଟର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବ, କୋଉଠି କେତେ ବାଲିଘାଟ ଯେତେ ଅଛି ସେଗୁଡାକରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ବାଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ କେତେ ବାଲି ସେମାନେ ଉଠେଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ।
तेबे भयंकर परिस्थिति उपजिले दायी किए हेबो बोली साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होछि। निमापड़ारू जयंत कुमार सेठी रिपोर्ट रिपोर्टर टुडे।